Merenda, merenda. Palm fruits. Yan guys, oh. Yan. Tingnan natin guys. Oh, oil. Oily. Ginagawang mantika guys. Oh, oily siya guys. Oh. Palm cooking oil. Pag harvest yan, naditas sa kanyang bunches, kaya pinulot ng ating mga kasamahan guys. Ayun, inuwi ko na lang. Pangpaamak, pangpaliyab ng ating panggatong pag nagluluto guys. Okay. Kailangan natin i-dry para masunog siya guys. Kasi pag ganyan na susunugin natin guys, hindi po yan masusunog. Kasi may moisture pa siya. Dapat mantika na lang yung naiwan guys. Yung oil na yan lang yung inaiwan para masunog pag kahoy yung gamit nating panluto. Ito magandang pangpaliyab. Okay guys, salamat. God bless us all guys.